Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Tung macai marsigorgor situtu sihol ni roha. Laho manopot ruas ni Huria HKBP Kebayoran Selatanon. Ido bena rohami hamu amanami inanami sian kota Lemang tebing tinggi Deli. Songon hatani debata tahe nama dok. Ketika aku mengingat kamu, melimpah ruahlah sukacitaku. Ninna dangi atar songoni mahupak kilalau kami. Nunga sekitar 6 bulan lebih meninggal Won Huria Kebayoran Selatanon. Alai saya sihol maroha naing marsaor di tonga-tonga ni Huriaon. Puji Tuhan namanginang, boy pajupang hita di bagasan sadarion, topek dope dalam situasi tahun baru, hari baru, bulan baru di pasahat Tuhan debata tuhita. Alani sihol ni rohaido ubena mangelek mahami tua mangpadita resort doho tua kabar halado dison melalui mangpadita resort. Asabuin nian hami marjamita dison. Las roha amanginang ala ditolopido dilehod do partikiani di hami marjamita di tonga-tonga ni Huria taon pajupang rap dohot hamu amanami inanami. Kebetulan na adongdo ulaon saotik rap dohot amang paditai rohami tu Jakartaon amanginang. Wong deso masuk kota ya kan? Ngido. Alani hami maro tu Kebayoran Selatanon amang padita silitonga manopot Huriana di HKBP Cililitan. Lasma rohamuna amanginang majakon hami dohot majalo hatani debata songon lasni rohanami mamereng hamu amanami inanami dohot laho pasahaton hatani debata. Horas madihita. Hatani debata di minggu tasadarion minggu Septuagesima 70 ari adorang so Paskah. Ditogihon hatani debata mahitasian Matius 5 ayat sada sahatro di ayat 12 laho pai huti-huton merenungkan kembali pardalanan ni sitaonon ni Tuhan Yesus asa jupang hamu baon ni roha dihita na parjolo mai marhite jamita dolok ujahama dihita tapai huti hutma di bagasan rohat tabe. Asadung di ida Yesus halak nasai toropi nakok ma ibana tusada tor jadi hudul madisi dungi didapoton akasisean nama ibana. Dungi marsuara ma ibana mangajari nasi dan nin nama martua mana pogos todi. Ai dinasida do harajaon banua gijangi. Martua ma namarsak roha. Ai si apulon donasida. Martua ma nalabok roha. Ai teanon nasida do tanoon. Martua ma namauas malemida hati goran. Ai si pabosuron donasida. Martua mana asiroha. Ai sia-sian do nasida. Martua maparroha na ias. Ai idaon nasida do debata. Martua masibahedame. Ai goaro do nasida anak ni debata. Martua ma na pinaburu-buru ni halak ala ni hati goran. Ai dinasida do harajaon banua gijangi.
Martua mahamu, molo diitsahi halak hamu, manang dipaburu-buru, manang dipatubu-tubu, ragam nihatana roa, nasotutu dopak hamu alani au. Las marohamuna, jala marolopolop, ai godangdo upamuna di banua gijangi, ai songonido di paburu-buru, akka panurirang najumolo sian hamu. Songonima sahat ni turpukta. Di hamu amanami inanami huria ni tuhata. Hata ni debata sadarion manaringoti taringotu na martua. Martua di bagasan Tuhani. Oma naeng pauliuliota di bagasan perenungan Minggu Septuagesimaon. Behado hita asa di bagasan hatuaoni songonaka si ihuton Tuhan Yesus. Tapi sai jot-jot mubau bado perdalanan ni parnguluot taon. Aida ngadong nahot hape namasa di ngulut taon. Hadiriot taon. Dangadong nahot hape hamu amanami inanami. Ido ben nasai di togihon hatani debata mahita. Asa sai tongon hita di bagasan hatuaon na hinalomohon ni Tuhani. Tentu memang sudedu hita makasiholi, makalomohon, ngoluna mertua. Semua orang menginginkan kehidupan yang berbahagia. Semua orang menginginkan kebahagiaan, kesenangan, sukacita, lasni roha di tonga-tonga ni pardalanan ni parnguluonna. Alai nagabe suku-suku nuaeng mangihuton hatani debata. Hatuaon na songod dia donata halomohoni. Hatuaon na songod dia donata hasiholi di tongani ngulut taon. Tentu memang ono do hita manang hea do hita mabege halak madok. Bahagia itu sederhana, ninna dangi. Bahagia itu sederhana. Ala didope bahagia itu sederhana, godang dohalak makilalahon dakea bahagia nguluna. Dakea makilalahon las rohana di tonga-tonga di ngulunaon. Ido bena sai adul do hape maralo tu bagasan roha nang pikiran mono sai do bahagia itu sederhana. Hape satu sonari gelisah marhata huton mabiar dope di tonga-tonga ni parnguluon. Di situasi ni pemahaman na hurang takasi di hatahon hatani Tuhan matu hita, diajari hita, songo dia do hatuaon nasasitong na nanaing jupang di tonga-tonga ni parngoluon niya kasihuton Tuhani. Boy dora hita mamereng tu tradisi manang tu hita halak batak. Jojot do didok hatuaoni ima molodung ngasa hatu hita, hamoraon, hagabeon, hasangapon. Ima halak na mertua. Ukuran ni hita halak batak. Jadi molo somamora ibana dang na mertuai. Molo so gabe ibana dang na mertuai. Molo so cupang hasangapon di tonga-tonga ni ngoluna halak na so mertua mai. Memang ukuran ni haportibion. Kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa sukses, berhasil. Semua yang kita rancangkan bisa terpenuhi.
bisa berjalan dengan baik. Tidak ada persoalan di dalam kehidupan ini. Marhahi pasok kita. Boy hita martata mekel. Di tonga-tonga ningolu taon. Jupang neng lau hita mardeleni. Adong. Jupang neng lau hita tudolok tutoruan. Adong si tiopon. Adong si pakeon. Jupang neng mapai songono kita. Songona kita. Semua sudah tersedia. Ima ukuran ni haporti bionon. Dung taja tani debata marhite jamita dolokon memang gabe tersonggot dohita bahwa ternyata ukuran kebahagiaan dunia ini adul marasing doi. Hatuaon nani dok ni hatani debata di tonga-tonga ni minggutta sadarion amanginang. Jadi mata kita dibukakan. Kita juga dibukakan untuk semakin memahami arti kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan itu. Justru orang-orang yang tidak berdaya, justru akahalak nagale, justru akahalak naso diperhitungkan haporti bionon, justru akahalak merasa dirina, magale, tidak memiliki apa-apa, justru Tuhan mengatakan orang-orang itulah yang berbahagia. Akalak si songoni mana mertua di tonga-tonga ni parngoluonon. Alani perjolo hamu amanami inanami siantur pukon didok matuhita sasitongna. Akan pasaton ngoluna hibul tutuhani ido halak nomor 2. Supaya kita tidak bingung lagi. Supaya ukuran kebahagiaan itu tidak dunia lagi. Yang mengisi pikiran kita, yang mengisi hati kita. Ido bena hatani debata madok tuhita. Halak nomor 2 di bagasan Tuhani ima aka napasahaton ngoluna hibul tutuhan debata. Akau manani dok disi. Nama kilalahon. Adong manang soadong. Si pangasahonon na dingoluna. Ada atau tidak ada. Harta. Ada atau tidak ada. Sinamot di ibana. Alai uju hibul ngoluna di pasahat tu debata. Ido nama bahen ibana martua madalani arini ngoluna. Ima halak na pogos todi. Ima halak na marsak roha. Ima halak na labok roha. Ima halak na mauas malemida hati goran ni debata. Molo didok tagoari hamu amanami inanami na pogostodi na marsak roha na labok roha na mauas male di hati goran ni debata. Inilah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Inilah orang-orang na say serep rohana di hadapan ni debata. Na say marhabur juan di hadapan ni debata. Ombak kahalak na makilalahon say marsak rohana ala tongon di bagasan hadosaud dope ngoluna. Jadi marsak rohana bukan karena kehilangan orang lain. Berduka dia bukan karena kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Berduka dia bukan karena kegagalan. Bukan. Alai dirajumi ibana. Tungjol mapardosa dope ibana dia dopan di debata. Idope nasai marsak rohana. Ditada ibana dirina pardosa. Ditada ibana dirina say bangulaon. Naso hinalomohon ni debata. Aka nasay marhabur juon. Tung dihasogo hope ibana di tonga-tonga ni portibion. Tung sodija hope harorona di tonga-tonga ni portibion. Alang say toktong do serep rohana. Di pasu-pasu debata ibana. Dilehon gogo, dilehon ang hipason, dilehon sinamot di tonga-tonga ni ngoluna. Alay say tong serep rohana ala dihilala ibana. Tung asini rohani debatadoi. Uben nasa hati sude di tonga-tonga ni parngoluona.
Ala di boto ibana sia debatado saluhut nai. Debatado na mangalehoni. Ido penalam sere prohana. Lam di pasu-pasu debata parngoluonna. Lam di hilala ibana hatuaoni. Macailas rohana madalani arini parngoluonna. Hamu amanami inanami. Totu memang. Didok diturpuk tahun halak na mauas male. Lapar dan haus nina. Tapi ini bukan berbicara tentang makanan minuman. Di tonga-tonga ni haportibionon. Tapi ini berbicara tentang kebenaran Allah. Hati goran ni debata. Orang-orang yang selalu lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Itulah yang berbahagia. Imana mertua di bagasan Tuhani hape. Halak na mauas male. Di hati goran ni debata. Tentu ini adalah orang-orang yang tidak mau kompromi dengan kejahatan. Marsak rohana. Susah pikiranna. Mono say jupang dope pangalaho na soture. Di tonga-tonga ni parngoluonna. Say madao ngolu ni jolmai. Sian hasitongan dohot hati goran ni debata. Alanido, kalau dia tidak mau kompromi dengan kejahatan, tentu akan naulina denggad do. Di pature-tureon, di pardalanan ninguluna. Apa yang benar di hadapan Tuhan, itulah yang dia kerjakan. Sebab keyakinannya itu tadi, ketika aku melakukan kebenaran Tuhan, ketika aku berani menyaksikan kebenaran Tuhan, di sido jupang hatuaoni. Di sido jupang las ni rohai hape. Meskipun dalam ukuran dunia ini. Hacido nama katidakon hati goran ni. Debata. Kita harus siap dicaci maki. Kita harus siap dijauhi. Kita harus siap dimaki-maki. Kita harus siap diejek. Itu kan? Walau maka tidakon hati goran ni debata memang naborat doi. Berat. Bahkan terkadang justru yang kita lakukan adalah. Jupang pe akahajahatoni di tonga-tonga ni parngoluot taon. Godang pe jupang hita akan naso hinalomohon ni debata. Marano tu hati goran ni debata. Terkadang malah kita menutup mata. Malah lebih sering terjadi pembiaran. Toe mak, dang tarpicang be. Toe mak, songo-songoni namai. Toe mak, ngadi pardagiko ni. Toe mak, jojot naik hape hata toe i. Jadi membenarkan yang seharusnya tidak benar. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Hape justru didok martua mahalak na mauas male di hati goran ni debata. Tusido hita naing buanon na hamu amanami inanami peado hita tutu. Berani mengambil keputusan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Anggo hati goran ni debata. Anggo hasitongan ni debata. Ikodo hajongjong. Apa namanya? Hajongjokon. Di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulukon. Karena memang Tuhan yang menjamini itu bagi kita. Hamu amanami inanami. Tuhan yang mengatakan itu kepada kita. Meskipun taparohaon sa sitongna, waso ni haportibionon, hagogoon ni haportibionon, dunia ini seakan-akan memiliki kuasa dan kekuatan. Hirana somargelok debata mangalo akahajahaton na adong di tonga-tonga di haportibionon. Bahkan kita sering makilalaon, hirana di pasobu debatado. Sudah jol maun mangalo hati goran ni debata. Melawan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Alai disido hita ikon margogo hamu amanami dohot inanami. Tung ape namasa, tung borat pei, tung songodia pe hagogoon ni portibion. Anggo hati goran dohot hasitongan ni debata. Ikodo hajong jokonota. Asa mertua hape hita di bagasan Tuhani. Napadua hon di doka kahalak na mertua ima nama bahen na denggan tu akadongan na jolma. Para siroha
orang yang bermurah hati, orang yang suci hatinya, orang yang selalu membawa damai di tengah-tengah kehidupannya. Sebagaimana yang dilakukan Tuhan Yesus. Ido di patu-patuhan Yesus di tengah-tengah ni parngoluo taon. Di padame Tuhan ido hitarap doho debata. Marihite mudarna na durus di hau pinar silangi. Di padame dohita. Hubungan kita yang sudah rusak dengan Allah itu diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Marhite hama matena. Alani do upena di dok tuhita. Ikon gabe halak si pardame hita. Ikon gabe halak si boandame hita. Asa mertua hita. Hamu amanami dohot inanami. Apa yang harus kita kerjakan? Apa peran kita sebagai orang percaya? Moloadong konflik, moloadong perselisihan, moloadong jupang kahagaoron, hamu amanami inanami didok, gabe si buandame, si pardame mahita saluhutna. Jangan menjadi gunting yang memisahkan. Jangan menjadi provokator yang semakin memperkeruh konflik ataupun persoalan. Tapi jadilah menjadi jarum dan benang yang mempersatukan kembali apa yang sudah rusak itu. Padame hon nama ulaot. Itulah orang-orang yang akan menikmati kebahagiaan sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan kita itu. Labok ninna parohanayas para si roha ala nunga jumolo Tuhani marlapok ni roha tuhita. Ala nunga jumolo Tuhani marasi roha tuhita. Maka orang-orang yang bermurah hati itulah yang berbahagia. Murah hati hamu amanami inanami. Dakolan persoalan materion. Olo hita marsilehon-lehon. Tidak hanya persoalan itu. Tapi bagaimana kita juga boleh bermurah hati, memberikan pengampunan, memberikan maaf kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita, kepada orang-orang yang sudah membenci kita, kepada orang-orang yang merancangkan segala yang tidak baik di dalam kehidupan kita ini. Ai songonido debata, marhiti anak nai, marasi roha tuhita, molusian haja hatotta sasitongna, dang termaafkan be. Dang terampuni be hamu amanami inanami. Alai ala asiro hanami dahita hamu amanami inanami. Gabe dapotan haluauni hita. Sahat tu ujungna marsogot haduan. Lalu na mangihut na patoluhon didok. Akahalak na mertua ima akahalak na rade manaon na porsuk. Dohot haleaon alani hatigoran dohot alani Tuhani. Rade manaon na porsuk alani Tuhani. Rade manaon na porsuk dang alani pangalahota. Dang alani pabahenata. Marasing doi tuna mempertahankan komitmen hasatiaon ketaatan kita kepada Tuhan yang kita puji dan sembah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tunggodang penama kasogoho kita alasi ihuton Tuhani hita. Tunggodang penama kasogoho kita alasai tok tong hita mangulahon. Na hinalomohon ni debata di tonga-tonga ni parngoluot taon. Tungborang peta ae hamu amanami inanami. Ni pangaleayon di tonga-tonga ni portibion marhite ula-ula ni si bolisi. Pos marohata hamu amanami inanami. Parang siapa yang bertahan. Tuhan sudah menyediakan upah yang baik bagi kita di sorga. Nunga di parade de bata, jabar nauli na denggan dihita, marsogot hamu amanami inanami, dung jupang arini Tuhani. Alay tu akahalak na manahan do di pasahat de batai, akahalak na mura-mura madele, akahalak na mura-mura marsak di tonga-tonga ni parengoluon na, dang jupang nai upai na pinarade ni de bata di tonga-tonga ni parengoluot taon. Akahalak na satokin madele satokin seperti iman yang suam-suam kuku dang di parade de bata.
jabar nauli na denggan di tonga-tonga ni parnguluon na dung jupang ari ni Tuhani. Alani do hamu amanami inanami pehadu hita hape saluhut na di tonga-tonga ni parnguluo taon. Sudah mahita menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tabah. Orang-orang yang bisa bertahan tung aha peta adopi ganupari ganup tiki. Si pata odo na sotolap tahamu amanami inanami. Kita bisa bertahan karena kita merasa nyaman. Semua ada di dalam kehidupan kita ini. Kita bisa bertahan karena segala sesuatu Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Alayat suramu bama pardalanan ni parnguluoni. Roma haporsuhoni. Roma haleaoni. Roma akan nasodenggani di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutaon. Manahan do pehita hamu amanami inanami. Manang nagabe madabu do hita. Manang nagabe say marungutungut do hita. Manang nasay tupad deliani do tapi kiri pardalanan ni parnguluot taon. Molosongoni do hamu amanami inanami. Betul ma. Akahalak na say busisaw mahita di pardalanan ni ngulut taon. Hudul salah jongjong salah. Tu habirang salah, tu siamun salah, tu jolo pe salah, tu pudi pe salah. Dadong hasoan na be di tonga-tonga ni parnguluon na. Mamereng halak na mekel pe gabe sa itong ma sensitif pakilalaan na. Mamereng halak na tangis pe sa itong ma sensitif pakilalaan na. Hape di arahon hatani debatado hita. Ditogihon hatani debatado hita hamu amanami inanami. Martua mahalak na manahan, martua mahalak na pinaburu-buru ni. Halak di tonga-tonga ni Portibion. Didok di sinak kaningan. Ay dinasida do harajaon ni debata. Ay dinasida do harajaon ni debata. Odo pakirimot ta sa sitong na harajaw ni debata hamu amanami inanami. Jala sudedo hita makalungut toni. Boy hita sahat tu harajaon banua gijangi. Harajaw ni debata inganat tama muji-muji debata. Alay ta sukum madirita. Boy do hita songonak kana poso ni debatah na jului. Boy do hita songonak ka panurirang na jului. Boy do hita songonak kasisian no Tuhan Yesus na jului. Amanginang. Radang sadia do pea kasih taonon na taado pinuaingon. Martibak ko na kananya do paniakan sihuton Tuhani. Marhiti hatani debatah na say tajaha di bibeltai. Dang sadia do pera kasih taonon na masa di tonga-tonga ni ngulut taon. Dan manipat seminggu, ro banjir, longsor, aturaparon, haleon. Ya kan? Dang sadia dopei, martipak konakan yang dia dopan ya kasisian ni Tuhan Yesusi, si huton Tuhan Yesusi. Begitu saja terjadi dalam kehidupan kita ini. Nung made tuk pakilala atta, nung agabe magale hapor seota. Iro kan, mulut tepe huti na jolo ya manginang. Tormaol dope, bahkan di piga-piga daerah, tormaol dope, laho pajong jokon bagas joroni di bantah. Adong dotong, siat tonga-tonga ni punguani, atau mabah mabier, atau mabah unang pola be, tapajong-jong, inna. Tapi adong museng nasi daung ba, ikut tapajong-jong do. Walau orang giluas si tapajong joko bagas joroni di bata bamarpungu ita di bagas. Di ganup bagas ni ruasi. Di jabuni sebo hita marpungu. Nin nadangi. Nido. Dan gabi mundur na sida. Molotung piadong pangaleleon. Dan gabi mundur na sida. Molotung pe selalu dicekal dalam peribadahan. Ala itong marhabisuhon na sida. Ada saja Tuhan kasih jalan bagi mereka. Songoni donang hita di partikianon. Molososa pia kanata parsitai nata hirimi hamu amanami inanami. Unang gabe marsak kita. Unang gabe moru hapor siautai. Songon nahudo kido ikan. Adong
persoalakku bah. Songon nadong naborak di rohaku di pikiraku inang padita nami. Sebulan on. Absem majoau. Mermingguin nadangi. Sebulan on. Tang ro majoau tu. Perguruan ini nadangi. Kalau kita di sini amanginang dalam musim hujan dari mulai November kemarin, dang saya dia do peon, nah dia do pamunaon, itu kan, suara kamu banjiri son, ike bayoranon, itu kan, boy do pahamu lau tu son, boy do pemardalan pelayanan, itu kan, boy do pehamu karejo, mono tapar rohao naka huriana asingi di hitaan, urok maju di tebing ala di tebing au, tebing ante. Itu kan? Agau maniruasi, terendam, tenggelam. Itu kan? Tang sedia do penahilalam muna di son, mertibak ko nakaruas tanah di sadu. Alay na hubereng, songoni malas ni rohana zida do bertahan di tengah-tengah situasi yang demikian. Basa do Tuhan inang ninna. Lawi be manopo na sida tu si marjami tadi si, mula kibe di papor do pedo boras. Wah naroha si pata. Ape lawi batu si di bagasar roha mang daw nai. Naro marungu tungo doi di bagasar roha. Harus melewati air yang tergenang begitu bersepeda motor dangi. Sa mai bedisi amang binereng marus ni uri ngadi pai mai bedisi. Sa jom nai masuk par minggu hadisi na sida. Ropa di tete sian kantor distrik inato. Ya. Kalau melihat situasi yang mereka hadapi, adun waeng. Pakeon niya kamangoni nangon. Pasikolahon na kaya nakon na. Inaroha do. Alay didok na sida basa do Tuhan inang. Panen namin na parjoloy songoni na mabaga na. Ipasu-pasu Tuhan ido inna. Boy mahami menyimpan. Biar itu inaroha. Nang dohonokku hamu amanami inanami dalam situasi yang berat, acap kali kita menjadi orang-orang yang lemah. Tidak bisa bertahan di situasi yang berat itu. Apa yang binereng ma paret deon nasi de besongoni nama ngakale iben narawat to. Ibagasar roha memang bade itu do. Besongoni do hape. Semangat nasida Merkuria, semangat nasida, lau marsilehon-lehon, semangat nasida, lau pauliulihon, huriai. Dipasu-pasu de batado hape nasida. Diberkati Tuhan, hidup na jupang, makarioi, kebahagiaan itu. Diberkati do nasida, dipasu-pasu de batado hape nasida. Alapos ni rohana sida maradopo de bata, bahwa memang kami na mga turinang. Tiurniari doho logoniari. Musim hujan dan panas. Dak kami na mga turinang. Alay debata. Ido pena ikon marsigatung tu debata do kami. Inilah pembelajaran yang luar biasa. Puputih-putih do amanginang. Ketika melayani tuaka daerah-daerah di tebing tinggi. Belajar banyak tentang keyakinan mereka di Panarihon ni debata. Bagaimana Tuhan marasini roha. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Om matong nagabe parsiajara di hita amanginang. Itu masih pengalaman kehidupan kita ini. Hapor suhon na terjadi di tonga-tonga ni parnguluota. Masih dalam lingkungan keluarga kita. Masih dalam lingkungan gereja kita. Tang dope naro sian duru ni rumah tangga, sian duru ni huriaon. Pasti ada saja yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ini yang memerlukan pengorbanan yang luar biasa dari kita semuanya. Alai ikon marpos ni roha do hita asal cupang hatubaon nanidok ni debata tu hita. Behado hita memang yang pertama sekali itu adalah relasi kita dengan Tuhan, lalu relasi kita dengan sesama kita di tengah-tengah dunia ini. I mata pauli-uli hamu amanami inanami. Idopena mubau bape pardalanan ningoluon, mubau bape namasa di tonga-tonga ni parngoluot taon, tok tong do hita martua di bagasan Tuhani. Amen. Martangi yang mahita.
Mauliate Tuhan sahat hatam di tonga-tonga ni punguan nami di tikion. Pos maroha nami Tuhan. Gabia kahalak na mertua hami. Di bagasan ho. Toktong mahami Tuhan di tugu-tugu ho. Asalam jupang di tonga-tonga ni parnguluan nami hatuaoni. Asiroham Tuhan. Patau mahami saluhut na. Marasi roha, marlabok ni roha. Marhabadiaon, songon na pinangidumi. Asa saluhut na hami Tuhan, jupangan hatuaoni. Paloas mahami pauliulihon parsauran nami rap dohoto, nang rap dohot dongan nami jolma. Asa di tonga-tonga ni parsauran nami jupang nang hatuaoni. Pasu-pasu nang ganup rumah tangga nami marsada-sada. Asa jupang nang hatuaon, ujusude hami Tuhan, marhadameon, songon na hinalomohon ni roham. Pasu-pasu ma Tuhan, ruas ni huriam, hakabipe kebayoran selatanon. Diganu pakaulaon na si ganupari amanami inanami. Padawa kaparsahiton, padawa katahitahin ni sibulis parjahati. Unang loas magali ng partodion na sida. Alay marsigorgor manang parsobaon na sida maradupoko asa jupang las ni roha dito nga ni ngulo na sida. Pasu-pasu ng huria mali Tuhan. Asa toktong marhiti huriamon jupang hatuaoni. Jupang las ni rohay. Mardame sonang suderuas ni huriam rap dohot parhalado ni huriamon. Toktong mahodongan nami arian dohot borngin. Manang tu dia hami mangalaka. Pasikop ma asini roham pasu-pasumi dingulu nami marsada-sada. Mangasahon Kristus Yesus si sesa dosa nami martangia kami tuho. Amen. Mari dehitahu tapasahat ma nang peleata.